Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Langsung saja saya kami dari kelompok ketiga akan menjelaskan materi keempat dalam matkul bahasa Inggris dengan tema Gold and Pursuit is Forbidden for Men in Islam, dan dengan kelompok tiga dengan beranggota 3 orang mahasiswa. Yang pertama dengan nama Muhammad Fajri Nurin dengan nomor NIM 101200201, dan yang kedua dengan nama Muhammad Eni Rafiq dengan nomor NIM 101200202, dan yang terakhir dengan nama Muhammad Aldo Arta Mardika dengan NIM 101200203. Oke, untuk selanjutnya, untuk mempercepat waktu, dengan tema Gold and Pursuit is Forbidden for Men in Islam, menjelaskan tentang emas dan sutra murni dilarang untuk pria dalam Islam. The share of Allah contains rulings that are in the best interest of people in this world and in the hereafter, because it is a law that was revealed by the Creator of mankind, who know what is good for them and what is bad for them. But the reason behind the law may or may not be apparent to everyone. The believer is enjoined to submit and accept the laws of him because that is a requirement of his faith in Allah. Islam praise the elegance and beautification of men and women. Cleanliness is recognized as one form of the faith of a Muslim. Bahwasannya di situ sudah diterangkan tentang emas dan sutra di dalam agama Islam, yaitu di slide yang pertama, syariat Allah memuat aturan-aturan yang menjadi kepentingan terbaik manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah hukum yang diturunkan oleh pencipta umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengetahui apa yang baik untuk mereka dan apa yang buruk bagi mereka. Tetapi alasan di balik undang-undang tersebut mungkin tidak jelas bagi manusia semua orang. Orang beriman diwajibkan untuk tunduk dan menerima hukumnya. Karena itu Allah adalah persyaratan keimanannya kepada Allah sebagai Tuhan dan Tuhannya. Islam memuji keagungan dan kecantikan pria dan wanita. Kebersihan dianggap sebagai 1/4 dari keimanan seorang muslim. Dan bahwasanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam atau dalil yang bersifat innal-dhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ya dekatlah dengan kecantikan pria dan wanita. Bahwasanya di situ diwajibkan untuk tunduk dan menerima hukumnya setiap orang yang mengetahui persyaratan keimanannya kepada Allah sebagai Tuhan dan Tuhannya.
Dan untuk selanjutnya di slide yang nomor 3, di situ sudah dijelaskan tentang not with as ending. There are certain things that are forbidden for bad types of types of people in Islam. There are two sort of enhancement that Islam has discouraged men from wearing. In the mainstream, ladies are permitted to wear them. Muslim men are not permitted to wear clothes or other items made of pure silk and gold ornaments. According to Hajj Ali radhiyallahu an, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can display to Muslim ummah vehicle and porcelain are prohibited. Reports by Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hayyan, and Ibnu Majah. Prophet Muhammad took his slick in his right and call in his left and said, "These two are haram for the males among male followers, but halal for the families." Bahwasanya di situ di slide yang ke nomor 2, di slide ke nomor 3, maaf. Di situ sudah dijelaskan, meskipun demikian ada hal-hal tertentu yang dilarang bagi keduanya. Tipe orang dalam Islam, ada dua jenis perangkat tambahan yang Islam telah larang untuk dipakai oleh pria, sementara itu wanita diizinkan untuk memakainya. Terus pria Muslim tidak diizinkan mengenakan pakaian atau barang lain terbuat dari sutra murni dan ornamen emas. Menurut dari Ali radhiyallahu an, dan Nabi Muhammad SAW dengan jelas menunjukkan kepada umat Islam mengapa emas dan sutra murni dilarang. Dilaporkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hayyan, dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW mengambil sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya dan berkata, "Keduanya haram bagi laki-laki di antara pengikut saya, tapi halal untuk wanita." Dan di situ dan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun dari hadis dan periwayatannya dari Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hajar dan Ibnu Majah. Di situ sudah diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah melarang umatnya bagi seorang laki-laki menggunakan ornamen dari bentuk emas atau sutra murni, dan diizinkan bagi wanita untuk mengenakan keduanya, baik itu emas maupun sutra murni. Oke, untuk slide ketiga akan keempat kelima akan dijelaskan teman saya satu angkatan dan satu perjuangan kepada Muhammad Fajrin. Silahkan. Narrated by Al-Bukhari, Hazrat Umar radhiyallahu an had the Prophet Muhammad say, "Do not wear silk, for those who wear it in this life shall not wear in the hereafter." Al-Bukhari also reported, while referring to a silk garment, Prophet Hazrat Muhammad said, "This is the dress of a man who has no character." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Muhammad berkata, "Jangan memakai sutra. Bagi mereka yang memakainya di kehidupan ini, tidak akan memakainya di akhirat."
Al-Bukhari juga meriwayatkan, sementara mengacu pada pakaian sutra, Nabi Muhammad berkata, ini adalah pakaian pria yang tidak memiliki karakter. However, men are allowed to wear silver. Namun pria diizinkan untuk memakai perak. On the specialist of Ibnu Umar al-Bukhari detailed the Prophet saying, the messenger of Allah wore a silver ring. However, men are allowed to wear silver. It was narrated by al-Bukhari that the Ibnu Umar said that the Prophet of Allah wore a silver ring, followed by Abu Bakar, Umar, Utsman until it fell from the latter finger into the well of Aaron. On the other hand, in the Sahih of Al-Bukhari, the Messenger of Allah advised a man who was about to marry a woman to give her a ring made of iron. Hence, based on this hadith, iron rings are permissible. The next, in the other hand, among those who believe that there is reason and wisdom behind the rulings of Islam, and they are the majority, are some who answer that Islam has forbidden it so that people will keep away from it and give it up for the sake of Allah. So they will be rewarded for that. Others reply that it was basically created for women. As is the case with gold jewelry, so it was forbidden for men, because it can corrupt them by making them resemble women. Some of them said that it was forbidden because of what it might lead to in the way of pride, showing off, and self-admiration. Some of them said that it was forbidden because when it touches the body, it makes a man effeminate and goes against his masculinity and manliness. So if wear it, it is hurt against the characteristic of femininity and softness, as is abused, even if he was the most masculine and chivalrous of men. There is no doubt that wearing silk will diminish this manly characteristic, if not take them away altogether. Whoever is to tends to understand this should just submit to the wise lawmaker, namely Allah Subhanahu wa Ta'ala. The last, the several evidence from the hadith depict that the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, strictly prohibited men from wearing silk garment, and qualified men who do it as the dress of man who has no character. Al-Bukhari. Well, for a person who wore a gold ring, get the ring as a piece of a burning coal in his finger, reported by Muslim. That's all from me. Sorry for mistake, and thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.